tuna, triple. Hi ma'am, mochi buns po. Hi sir, mochi buns. $350 lang po lahat. Kaya 650. Balik ko muna to. 650 po ma'am. Ito po ma'am, your change. Ma'am, I'll put a flyer here in case you want to order. Again, the future. Message mo lang po ako. You can order. Ano yung tanong mo ma'am? Gusto mo isa pang ganito? Sige ma'am, sure. Bigay ko na lang sa'yo and then you can separate it on your own na lang later on. Ito pick ko na lang for you. Thank you rin ma'am. Hi ma'am, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns. Hi sir, hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns. Pwede mo siyang hawakan ma'am para may idea din kayo sa texture. Oh. Malambot siya, di ba ma'am? Hi ma'am, mochi buns. Hawakan mo rin ma'am para may idea kayo sa texture niya ma'am. Ano to? Pillow ba to? Parang pillow siya ma'am. Pero food sila lahat, mga food sila. Pero that's how soft our product are. Yes ma'am. May cream cheese. Meron ma'am. Yung mga bilog ma'am, meron din. So, same here. Ito walang cream cheese na to ma'am. So kung ano yun niya, ang may cream cheese ko lang yung mga bilog ma'am eh. So ito, best seller ko to ma'am. Peach mango, chocolate, blueberry po ma'am. May magustuhan kayo ma'am. Ito, magkano? 150 po for a pair na siya ma'am. Mabenta sa akin ito or ito eh. Itong dalawa mabenta eh. Ayun na, ano na siya, strawberry na may Oreo. Or ito naman, grapes na may... Oh, strawberry na may strawberry.